자, 이어서 계속 하겠습니다. Continuamos con la segunda parte. 예. 우리는 이제 바울의 2차 선교 여행이 어떻게 시작되었나를 보고 있죠. Estamos viendo cómo comenzó el segundo viaje de Pablo. 그래서 이제 바울은 그 16장을 보면은요, 디모데를 이제 같이 데리고 그 사역의 시작이 이루어지는 것을 보게 됩니다. Si vemos en el capítulo 16, su segundo viaje comienza con la elección de Pablo a Timoteo. 3절을 보면은요, Si vemos en el versículo 3, 디모데로 하여금 할례를 받게 하는 이야기를 성경은 말합니다. Pablo quiso que éste fuese con él y tomándole le circuncidó. 왜냐하면 그것은 복음 때문이죠, 사실은요. Pero ¿cuál fue la razón de la decisión de Pablo? Por el evangelio. 15장 사도행전 15장에서 이방인들로 하여금 할례를 받지 않도록 하게 하는 어떤 그런 결론을 내려놓고, Porque en el capítulo 15, si ustedes recuerdan, aparece la historia del concilio de Jerusalén, donde los apóstoles se reunieron y tomaron la decisión de no ponerle carga de la circuncisión a los gentiles. 왜 바울은 디모데로 하여금 할례를 행하게 하느냐? Entonces, podría surgir la pregunta en el capítulo 16 de esta actitud de Pablo, ¿no? Porque lo lleva a circuncidarse. 아마 이런 이유 때문일 겁니다. Entonces, podemos pensar en la siguiente razón de Pablo. 고린도전서 9장을 볼까요? Vamos a buscar un pasaje en el capítulo 9 de Primera Epístola a los Corintios. 19절이요. Capítulo 9, Primera de Corintios, versículo 19. 19절부터 22절까지 천천히 읽어요. Dice la palabra del versículo 19 al 21. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. 모든 사람들을 얻기 위하여서 자기 자유를 포기하고 그 어떤 법이 하나님의 복음을 안에서 사람을 얻어가는 어떤 그 일에 결코 매어서는 안 된다라고 하는 것을 바울은 이야기하고 있는 거죠. Lo que Pablo está diciendo en este pasaje de 1 Corintios capítulo 9 es que él, para poder ganar a diferentes personas, él no utiliza su libertad para su propio provecho o beneficio. 갈라디아서 2장을 보세요. Veamos en Gálatas capítulo 2. 3절을 보시면은요. En el versículo 3. 거기에서는 디도로 하여금 할례를 받지 못하게 하죠. En el caso de Tito, Pablo no permite que él se circuncide. 일지. En el versículo 3 dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. 왜죠? 디도가 그거를 할례를 받게 했다라고 하는 거야? 받지 않게 했다고. 디도는 할례를 받지 않게 했다고. 그러나 나와 함께 헬라인 디도까지도 억지로 할례를 받게 하지 아니하였으니 그렇게 말하더라. Cuando dice en el versículo 3, más ni aun Tito, que estaba conmigo con todo ser griego, fue obligado a circuncidarse. O sea, no lo obligó a circuncidarse. 아까 디모데에게는 일부러 할례를 받게 했고요. Pero en el caso de Timoteo, él cuando llamó para su ministerio, lo circuncidó, ¿verdad? 근데 여기에서는 할례를 받지 못하게 하잖아요. Pero en este caso de Tito, Pablo no lo obligó a ser circuncidado. 왜죠? ¿Por qué? 4절 보면은요. En el versículo 4 이는 가만히 들어온 거짓 형제들 때문이라 그렇게 말합니다. dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. 예수 믿는 것만으로 완전하지 않다. Porque estos hombres falsos, hermanos, que introdujeron en la iglesia a escondidas, estaban enseñando que no era suficiente con la fe en Cristo Jesús. 이방인이 예수를 믿어도 할례를 받아야 구원이 완성되어진다. Que si eres un gentil
crees en Jesús, pero esa creencia o esa fe no basta, sino tienes que circuncidarte. Esa era la enseñanza de los falsos maestros. 그런 사람들 때문에 사도행전 15장에서는요. 할례를 그렇게 이방인들에게 억지로 받게 해서는 안 된다라고 얘기했단 말이죠. Y es por esta razón, por estos falsos maestros que estaban actuando en aquel momento, en el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 de Hechos, los apóstoles habían decidido no poner la carga de la circuncisión a los gentiles. 그런데 사도행전 16장에서 디모데를 바울의 선교 여행에 동참시켜 가면서 이 디모데로 하여금은 할례를 받게 했다 이 말이죠. Pero en esa circunstancia podemos ver que Pablo obliga a Timoteo a circuncidarse en el capítulo 16 del libro de Hechos. 왜죠? ¿Por qué? 예, 거기 16장 보세요. Vamos a regresar a Hechos, 거기 capítulo 보면은 16. 16장 1절이 이렇게 말하잖아요. Capítulo 16 de Hechos, 그 versículo 1. 마지막에 어머니는 믿는 유대 여자고 아버지는 헬라인이다 그렇게 말해요. Dice en la última parte que Timoteo fue hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. 그러니까 이 디모데는 유대인인 거죠. Entonces, podemos decir que parte de la identidad de Timoteo era judío, 왜냐하면 어머니가 유대인이었기 때문에. porque su madre era judía. 그런데 유대인들이 디모데를 보면서 너는 왜 유대인이면서 할례를 받지 않았느냐라고 할 때 Entonces, las personas veían a Timoteo y se podía preguntar, ¿por qué tú siendo judío no te circuncidaste? 예. 그런 어떤 논쟁을 복음을 전하는 일에 갖도록 하지 않게 하기 위해 Entonces, para evitar toda clase de malentendido o pleitos que podrían surgir por esa causa, 그래서 그런 모든 상황에 어떤 한 법에 얽매이지 않고 하나님의 복음 안에서 하나님의 사람들을 얻기 위한 어떤 그런 일들이 지혜를 따라서 바르게 해가는 것도 선교하는 복음을 전하는 일에 굉장히 중요한 일일 수 있을 것이다라고 하는 거예요. entonces Pablo decide que Timoteo se circuncide. Entonces, de esta manera, hermanos, Pablo no se ata en una ley estricta y rígida, sino él va viendo con sabiduría de Dios y toma decisiones sanas dependiendo del caso de cada persona. 갈라디아서 5장 볼까요? Todo esto es a fin de que ganarlo, ¿no? A ellos. Vamos a Gálatas. 6절 보세요. Capítulo 5, 6절. versículo 6. Gálatas capítulo 5, versículo 6. 바울은 아주 단호하게 이렇게 이야기합니다. Firmemente declara de la siguiente manera Pablo. 그리스도 예수 안에서는 할례나 무할례나 효력이 없으되 사랑 안에서 역사하는 믿음뿐이니라. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. 그러니까 할례를 받아야 된다, 안 받아야 된다. 그거는 예수 안에서 이미 소용없는 세대가 되었단 말이죠. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo con esta declaración? Que para él no es importante si circuncidarse o no circuncidarse. 필요에 의해서 이방인들이 예수를 믿었을 때에 할례를 억지로 받지 않게 해야 된다라고 하는 법은 만들었지만 Pero sí, en el concilio, los apóstoles llegaron a un acuerdo de que los gentiles no es necesario que reciba la circuncisión. 그것 또한 어떤 한 법으로 사람을 얽매이게 해서는 안 된다라고 하는. Pero aún esa decisión que tomaron en el concilio no debe ser rígido, no debe ser una ley rígida. 6장 15절도 보세요. En el capítulo 6, versículo 15, 거기도 똑같은 이야기를 합니다. dice lo mismo Pablo. 읽어. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. 여러분들 어떤 뭐라고 그럴까요? 형식에 얽매인다라고 하는 것 자체는 의미 없습니다. Hermanos, lo que está diciendo es que no tiene ningún valor la forma. 정말 그리스도 예수 안에서 내가 구원받았다라고 하는 어떤 그것만이 우리에게는 그리스도 예수 안에서 새 창조되었다라고 하는 그것만이 그리스도 예수 안에서 내가 새 사람 되어져서 하나님의 백성 되었다라고 하는 그것만이 우리에게는 중요하고요. 다른 법들은 필요에 의해서 상황에 의해서 사람에게 거리낌이 없도록 우리가 잘 해가는 것이 지혜일 수 있습니다. Sino lo que realmente vale la pena y es importante es que el hecho de que ya somos una nueva criatura en Cristo Jesús, que ya hemos recibido esa nueva vida como el pueblo de Dios. El resto, los otros mandamientos, debemos utilizarlos o aplicarlos de manera flexiva, dependiendo del caso y para poder ganar a muchas personas. 이것이요
별로 뭐라 그럴까 중요하지 않은 것처럼 어떤 사람들이 생각하는데. Hermanos, algunas personas veo que no le ponen tanta importancia en esto que estamos compartiendo. 멕시코는 제가 잘 모르니까. Como no tengo mucho conocimiento acerca de la realidad de México, 예, 아르헨티나에서 제가 처음 사역을 할 때 아르헨티나 교회를 가면은요. voy a comentar un caso, o sea, lo que yo pude experimentar en Argentina. Cuando yo apenas había llegado a Argentina y visitaba las iglesias, 예, 예배 드리러 오는 사람들이 los hermanos que llegaban al culto, 예, 바지 입고 못 오는 교회가 있었습니다. era una iglesia donde no permitía que las mujeres vengan de pantalones. 예. 어떤 교회는요, 여자들은 머리에 다 뭘 또 쓰고 있었습니다. Y había otras iglesias donde llegaba y veía que todas las hermanas tenían velo en su cabeza, ¿no? 예, 어떤 교회는요, 드럼 못 치게 했습니다. Otras iglesias donde no permitía el uso de la batería, 예, 그냥 올겐만 치게 했고요. solamente órgano. 예, 자, 그런 것들과 똑같은 어떤 상황들을 우리는 맞닥뜨릴 때가 있죠. Creo que es una realidad que aún el día de hoy podemos enfrentar. 예, 그런 것들을 성경 안에서 과연 어떠한 것이 사람들에게 하나님의 복음 안에서 하나님을 섬겨가는 데 더 유익될까를 생각해가면서 어떤 부분에서는 그것을 유지해야 될 부분이 있으면 유지해야 될 것이고, 그러나 어떤 부분은 열어야 될 부분은 열어야 될 어떤 그러한 부분들이 있을 수 있을 것이다 이거죠. Entonces, ante esa circunstancia y ante esas realidades, porque es una realidad para muchas iglesias, creo que necesitamos de la sabiduría para decidir si vamos a continuar con alguna de esas prácticas o desechar alguna de esas prácticas, siempre y cuando buscamos el provecho para ganar a más personas. 제가 여기저기 많이 다니지 않습니까? Yo viajo mucho, hermanos. 예, 그런데 저는 이제 그 한국 선교사예요. Yo soy misionero coreano. 그래서 이번에도 저기 어디죠? 페루에서 그리고 칠레나 저 여기저기서 이제 할 때 현지인, 그러니까 그 라틴 아메리카 교회에 가서 성경을 이야기하고 설교할 때는 참 편합니다. Y yo cada vez que voy a diferentes lugares, y especialmente cuando visito y me invitan a predicar en una iglesia latina, sea en Chile o en Perú, que apenas estuve, 예, me siento cómodo. 예, 왜죠? 자, 이렇게 입고 나와도 상관이 없어요. Porque nadie me dice nada, aunque venga vestido de esta manera. 예, 그 뭐 바지도 이렇게 입고요. ¿Sí? Este pantalón. 예, 그리고 운동화 신고 가도. A veces no traigo zapatos y me tengo que poner tenis. 예, 누가 하나 컴플레인하는 사람이 없습니다. Nadie me reclamó hasta ahora. 그런데요, 한국 교회는요, Pero 설교자는 꼭 양복을 입어야 되고요. pero si me invitan de una iglesia coreana, el predicador tiene que ir de traje, 예, 그리고 넥타이를 꼭 매야 con 되고요. corbata, 구두를 신어야 되고요. con zapatos. 그래서 제가 지금 여기 멕시코 와서 와이셔츠를 하나 사려고 계속 다니는데 아직 못 샀는데. Y desde que llegué a México en este viaje, estaba tratando de conseguir una camisa, pero todavía no lo conseguí. 제한테 맞는 그 와이셔츠를 파는 데가 문을 닫았어요. Porque fuimos a buscar a una marca que supuestamente tiene la talla para él, pero justo estaban ya sacando todo el local, o sea, porque tronaron parece y se van de México. 근데 이제 제가 미국에 가면 한국 교회에서 설교를 해야 되는데. Pero ahora que de aquí me vaya a Estados Unidos, me esperan una iglesia coreana. 예, 그래서 양복도 이게 이제 제 양복입니다. Y me tuve que traer mi traje, pero bueno, este es mi traje. 예, 그리고 이제 바지도 이제 또 넣어 가지고 왔어요. Sí, y me traje otro pantalón que parece más traje. 그리고 넥타이도 가지고 왔는데. Y me traje una corbata. 아직 와이셔츠는 맞는 게 없어. Pero me falta una camisa que me vaya. 예. 고민이에요. 이제 어느 시간에 가서 사야 될지. Estoy preocupado porque necesito esa camisa para ir a esa iglesia. 예. 여러분들, 근데 이게 뭐죠? 문화의 차이잖아요. 그렇죠? O sea, ¿por qué menciono todo esto? Nosotros sabemos que tenemos diferencia de cultura. 예. 그런데 그거를 법으로 해놓고 그거 안 지키면 마치 죄 짓는 것처럼 하는 교회들이 있더란 말이죠. Pero lo lamentable es ver iglesias que establecen ciertas normas propias y condenan a todas aquellas personas que no lo cumplen. 예.
제가 다른 데 가서는 이런 부분 가지고 강조를 안 할 것 같습니다. Yo si fuera a otro lugar o con otro grupo de hermanos no enfatizaría esta parte. 예. 그러나 그런 쪽에 얽매이지 말고요. 하나님의 복음 안에서 자유를 찾아가는 것은 아주 우리에게 소중한 어떤 신앙의 모습의 한 부분일 수 있을 것입니다. Pero sería bueno, hermanos, que reflexionemos qué es lo importante realmente que tengamos que esforzar para guardar y otras cosas que no son de ese primer nivel de importancia. 이것은 복음을 전하는 성교의 어떤 역사 속에서 한 부분으로 우리에게 보여주고 있기 때문에 Como esta parte que estamos viendo es una parte que puede estar presente en la obra misionera, lo hemos compartido. 16장 6절입니다. Regresamos a Hechos, capítulo 16. 그런데 성령이 아시아에서 하나님의 말씀을 전하지 못하게 해요. Continuamos. Dice en el versículo 6 que el Espíritu Santo fue el que prohíbe a Pablo hablar la palabra en Asia. 너무나 잘 아는 내용이죠. Creo que es una historia muy conocida para muchos de nosotros. 그리고 7절에서는요. Versículo 7. 무시아 피르로 비두니아로 가고자 했을 때 예수의 영이 허락하지 않았습니다. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. 여러분들 복음을 전하는 것은 하나님의 뜻이지 않습니까? Hermanos, nosotros sabemos que es la voluntad de Dios que evangelicemos, prediquemos la palabra. 그런데 지금 누가 맡고 있죠? Pero ¿quién es el que está deteniendo esa obra? 성령이 가로막고 있어요. Es el Espíritu Santo. 로마서 1장을 보면은요. Si vamos a Romanos capítulo 1. (13절) 보세요. En el versículo 13. 한번 읽지. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. 그런데 뭐가 막혀 있다고요? ¿Qué es lo que sucedió con Pablo? 길이 막혔도다. Dice, pero hasta ahora he sido estorbado. 그래서 10절에서 뭐라고 말하죠? Por eso en el versículo 10, 읽어. rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. 그렇죠. 예. 하나님이 복음을 전하고는 싶은데 길이 막혔어요. 하나님이 열어주지 않고 있어요. Pablo tenía el deseo de visitar a la iglesia de Roma, sin embargo, parece ser que hasta este momento Dios ponía obstáculos para realizar ese viaje. 여러 번 가고자 한 것을 그렇게 말하잖아요. Pablo dice, él tenía... 거기 13절. en el versículo 13, que ignore que dice... que hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. O sea, tenía deseos constantes, ¿no? Constantemente tenía ese deseo y trataba de ir 그런데 하나님께서 그때 막으셨다고요. a Roma. Sin embargo, fue impedido. 그래서 10절에서는 하나님의 뜻 안에서 너희에게로 나아갈 길 없기를 구하노라. 하나님이 뜻할 때까지 기다리겠다. Por eso Pablo en el versículo 10 dice que él está rogando de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo acepta la voluntad de Dios desde que él está impidiendo hacer ese viaje y espera el tiempo de Dios. 16장 6절 7절 말씀이 바로 그런 얘기죠. En Hechos capítulo 16 el pasaje que acabamos de leer está hablando de lo mismo. 예. 하나님의 성령님께서 바울이 복음을 전하러 가고자 하는 그 길을 막고 있었어요. Pablo quería ir a Asia para proclamar la palabra de Dios, sin embargo, fue impedido por el Espíritu Santo. 어떤 방법으로 막았는지에 대해서는 정확하게 이야기하고 있지 않지만 La Biblia no detalla de qué manera el Espíritu Santo lo había prohibido, no lo dice. 자, 제가 왜 이 부분을 또 다시 끄집어내느냐 하면은 Hermanos, ¿por qué? Vuelvo a mencionar esta parte. 아까 우리는 첫 번째 시간 마지막 부분에서 15장을 우리가 살폈었죠. Recuerdan que en la primera hora del día de hoy estuvimos compartiendo sobre el capítulo 15. 두 번째 선교 여행은 성령님께서 가라 한 것이 아니었습니다. Recuerdan que leímos cómo fue el comienzo de este segundo viaje, que no fue un
mandato del Espíritu Santo directamente de decirle a Pablo y a Bernabé, bueno, vayan y realicen el segundo viaje. 바울의 아이디어에서 나왔어요. Sino Pablo tenía el deseo de volver a visitar a esas iglesias. 그런데 첫 번째 선교 여행 때는 성령이 가라 했죠. Recuerdan, pero en la diferencia con el primer viaje que vimos en el capítulo 13 fue el Espíritu Santo que los envió. 예, 그런데 장소들은 바울과 바나바가 결정하면서 갔어요. Pero en la Biblia nos muestra que la decisión del primer viaje, la iniciativa lo tuvo el Espíritu Santo, pero ¿quiénes fueron los que decidieron por dónde comenzar ese viaje? Pablo y Bernabé. 예, 박해가 일어나면 또 다른 곳으로 도망가서 또 전하기도 하고요. Y mientras llegaba a diferentes ciudades, ellos recibían opresión, fueron perseguidos, entonces tenían que buscar otras ciudades y de esa manera iban realizando el viaje. 그런데 두 번째 선교 여행에서는 Pero en este segundo viaje de Pablo, 바울이 결정을 했는데 Pablo tuvo el deseo de volver a visitar a los hermanos que había visitado en el primer viaje. 장소는요. Pero ¿quién fue el que está decidiendo a dónde ir? 예. El lugar. 그것은 바울이 마음대로 못하게 합니다. Pablo tenía sus planes, pero no permite que Pablo decida por él mismo, 성령님께서 그를 이끌어가. sino el Espíritu Santo prohíbe hablar la palabra en Asia, por ejemplo. Entonces, 그렇다면은요, 우리는 2차 선교 여행도 누가 주도해서 일해 가시는 겁니까? entonces, hermanos, a través de todo esto que estamos viendo, ¿qué es lo que podemos entender? Que el segundo viaje de Pablo también, ¿quién es el señor de ese viaje? 하나님의 사람들에게 있어서, 하나님의 복음을 전하는 사람들에게 있어서 이러한 어떤 성령의 역사에 민감하게 마음을 열어놓지 않는다고 하면은요, 이것은 무서운 일이 될 겁니다. Hermanos, para los ministros, para los siervos de Dios, perder esta sensibilidad de recibir la guianza del Espíritu Santo, eso es un peligro muy, muy grave. 어떤 사람들은 믿음을 오해하는 사람들이 있습니다. Hay algunas personas que confunden lo que es la fe, 예, 어떤 결정을 해요. porque tienen que tomar una decisión. 그런데 상황이 자꾸 막혀지는 어떤 상황이 있죠. Pero se enfrentan con obstáculos que Yeah. no permite llevar 자, adelante. 그러면 어떻게 하죠? 우리가 기도가 부족해서 그렇다 하면서 기도 많이 하고요. Entonces algunos hermanos piensan que porque falta oración hay que orar con más fervor 그리고 그 목적을 이루기 위한 또 다른 방법도 막 찾아가고 y comienzan a buscar maneras, otras maneras, métodos para poder alcanzar ese propósito. 그리고 하나님이 원치 않는 세상적인 방법을 또 동원해 가기도 하면서 A veces los medios que quieren utilizar son medios mundanos, 그리고 그 목적을 자신들의 목적을 이루면서 pero finalmente a través de medios mundanos logran alcanzar lo que ellos querían alcanzar. 하나님께서 우리에게 이런 축복을 주셨다고 하는데 Y luego que dicen, Dios nos ha bendecido de esta manera. 아니란 말입니다. Pero no es así. 하나님이 막으실 때는요, Cuando Dios cierra las puertas, 멈춰서는 겁니다. ¿cuál es la fe? Es detenernos. 바울이 그러지 않습니까? ¿No es lo que hace Pablo? 바울이 로마를 가고 싶었는데 하나님께서 길을 열어주지 않자 가지 않았어요. Así como vemos en Pablo, que él tuvo el deseo de ir a visitar a los hermanos de Roma, pero Dios no le permitió. Entonces, ¿qué hace? Se detiene. 지금 성경에서는요, 2차 선교행 때 2번씩이나 그렇게 하잖아요. Si vemos en el pasaje que estamos viendo en el capítulo 16, versículo 6 en adelante, en 2 ocasiones Pablo decide ir a un lugar y fue impedido por el Espíritu Santo. 잊지 말란 말이죠. Recordemos de esto. 우리의 지배자는 성령님이시다. Todo esto que nos muestra que nuestro Señor, el gobernador de nuestras vidas, es el Espíritu Santo. 내가 주인 노릇하는, 내가 주도해서 하는 그러한 일들은 결코 있어서는 아니 되고요. De ninguna manera, hermanos, ustedes tienen que planificar, tienen que tener sus propios planes en el ministerio de Dios. 그러나 전혀 생각 없이 하라는 얘기가 절대로 아니죠. Pero tampoco yo estoy diciendo que a ver cómo
cómo suceden las cosas y no preparamos nada, no hacemos nada 아무 de 계획도 nuestra 없이 parte. 하자는 얘기가 아니고요. No estoy diciendo que no tengamos planes, 예, 기도하면서 하나님의 뜻을 구하고 어떤 일들이 결정되어졌다 하더라도 pero aunque nosotros como humanos nos reunimos, oramos para un propósito y Claro. hemos tomado alguna decisión, 그러나 다양한 상황 속에서 하나님께서 때를 이때가 아니라 이곳이 아니라 저것이 아니라 라고 하는 어떤 그런 사인을 줄 때가 있을 때 그때는 과감하게 멈추고 하나님이 인도해 가시는 쪽으로 방향을 틀어가는 것이 믿음이라고 성경은 말하고 있는 por más que nosotros hayamos los planes, hayamos hecho los planes, el proyecto y ya tenemos lo que queremos hacer, pero si nos enfrentamos con situaciones donde Dios de alguna manera nos detiene o no quiere que vayamos a ciertos lugares o no quiere que sigamos adelante con este proyecto, por más bueno que sea, tengamos esa fe de pararnos. 예, 9절과 10절을 보면은요. Y esa es la fe que nos habla la Biblia. Si vemos en el versículo 9 y 10, 예, 밤에 환상에 마게도냐 사람 하나가 건너와서 자기를 도와라 라고 하는 환상을 보았죠. Pablo, se le mostró a Pablo una visión de noche de un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. 10절이요. Versículo 10. 바울이 그 환상을 보았을 때 우리가 그 마게도냐 떠나갈 힘쓰니 이는 하나님이 저 사람들에게 복음을 전하러 우리로 부르신 줄로 인정함이로라. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. 또 하나 짚어야 되겠습니다. Creo que sería bueno recordar otro punto aquí. 여러분들 바울은요. 얼마나 하나님 앞에서 믿음이 좋은 사람이었죠? Hermanos, ¿cómo era la fe de Pablo? Era un hombre de fe, verdaderamente, ¿no? 그렇지 않습니까? ¿No es así? 예, 3000층까지 올라가서 Porque él había tenido esta experiencia de llegar al tercer cielo. 사람이 가 이르지 못할 이야기도 들었고요. Había escuchado mensaje que ningún otro ser humano podía escuchar. 어마어마한 어떤 영적인 경험을 가지고 있었던 Él había sido un siervo de Dios que Dios le permitió experiencias extraordinarias que ningún otro ser humano había tenido. 그런데요. Pero 예. 어디를 가야 여기를 가는 것이 하나님의 뜻인지 저기를 가는 것이 하나님의 뜻인지 잘 알지 못해서 하나님이 막으실 수밖에 없었던 상황들이 있었더라 이거죠. Pero aún siendo un apóstol de fe, así como nosotros lo conocemos, en la vida de Pablo también había esta circunstancia donde él no tenía la seguridad de si aquí era la voluntad de Dios o allá. 완벽하지 않았죠. O sea, estamos viendo que Pablo tampoco fue perfecto. 예. 하나님께서 바울에게 그런 완벽함까지 주시지 않았습니다. Dios no le permitió a Pablo esa perfección, esa clase de perfección. 그리고요 바울에게 환상을 보여줘요. Y le muestra a Pablo que una visión, ¿no? 왜 환상을 보여주죠? ¿Por qué Dios le mostró esa visión? 하나님의 뜻을 아직도 잘 못 알아차리니까 야 이것을 통해서 알아차려라 하고서 보여주신 ¿Cuándo 거죠. le mostró esa visión? Cuando Pablo no estaba entendiendo dónde estaba la voluntad de Dios. 이해하시겠어요? ¿Sí? ¿Me expliqué hasta aquí? 예. 환상 본다 무슨 꿈을 꾸어서 하나님의 뜻을 받는다라고 하는 어떤 그러한 사람들을 많이 봅니다. ¿Por qué menciono esto? Porque yo veo muchas personas que dicen, yo veo visiones, yo tengo sueños. 여러분들 그런 사람들이 믿음이 좋아서 하나님이 그렇게 특별하게 사용하시는 것처럼 보이죠. Y muchas veces nosotros podemos pensar, wow, es un hombre de Dios muy especial, muy espiritual, que puede ver visiones, que tiene sueños de parte de Dios. 그런데 Podemos 성경은 pensar de esa 지금 manera. 바울의 경우를 보면 어떻습니까? Pero si vemos el ejemplo de Pablo, ¿cómo podemos entender esto? 모르니까 ¿Cuándo Dios le tuvo que mostrar a través de la visión? Cuando él no estaba entendiendo. 어디를 가야 될지 2번씩이나 막았는데도 Como el Espíritu Santo 2 veces lo había prohibido ir a Asia, ir a Bitinia. 그러자 하나님께서는 야 그곳이 아니라 여기 하고 보여주셨어요. Pero aún así, como Pablo no entendía para dónde ir,
Entonces Dios tuvo que mostrarle esa visión para decirle, Pablo, tienes que ir a Macedonia. 여러분들 사도행전 10장을 보면은요. Si vamos al capítulo 10 de Hechos, 여러분들 아는 얘기예요. es una historia conocida. 여러분들 베드로에게도 환상을 보여주잖아요. Dios le muestra una visión a Pedro también, 예, 하늘에서 보자기가 que 내려오는데 desciende del cielo una canasta 부장한 음식들이 거기에 있었어요. lleno de animales impuros. 먹어라. Y Dios le dice a Pedro, 저못 cómetelo. 먹습니다. Y Pedro dice, no, Señor, ¿cómo voy a comer de 두 esto? 번째 또 내려오죠. Otra vez le muestra la visión. 먹어라. Cómetelo. 어렸을 때부터 안 먹었습니다. Señor, como yo desde mi niñez nunca he comido estas cosas. 야, 내가 정하다고 한 것을 네가 왜 부정하다고 하느냐? Entonces Dios le dice, Pedro, pero lo que yo limpié, ¿por qué tú dices que es impuro? 세 번째 또 보여주죠. Tercera visión. 예. 그리고서 하나님이 알려주시는 겁니다. ¿Por qué Dios obró de esa manera? Para enseñarle a Pedro lo que él quería. 예. 유대인으로서 이방인들과 같이 식사 자리에 앉는 것은 유대인으로서 금기하는 것이고 안 되는 ¿Por qué? 것이었어요. Porque en aquel momento para los judíos sentarse en la misma mesa con los gentiles a comer era algo impuro, ¿no? O sea, no lo podían hacer. 그러니까 그것을 깨뜨리기 위해서. Estaba prohibido y ese era el pensamiento de Pedro, pero Dios quería romper con ese pensamiento de Pedro. 그래서 환상을 보여주는 겁니다. Y es para eso Dios le muestra la visión. 여러분들 모르기에 알게 하기 위해서. Como no sabía, como no entendía, Dios envía la visión para hacerlo comprender. 예. 만약에 베드로가 처음서부터 그러한 상황을 알았다고 하면은요. 그런 것을 하나님의 말씀을 통해서 알아차리고 그것을 뛰어넘었다면은요. Imaginemos, hermanos, si Pedro en ese momento hubiese tenido esa comprensión, ese entendimiento de la voluntad de Dios. 그런 환상을 보여줄 필요가 있었을까요? ¿Habría la necesidad para Dios mostrarle esa visión? 없었을 겁니다. No, porque ya lo entiende. 여러분들 왜 우리에게는 지금 현재 그런 어떤 환상들이 흔하지 않느냐? Hermanos, porque hoy en día para nosotros no es tan común ver alguna visión. 왜죠? ¿Por qué? 왜입니까? ¿Por qué no es tan común como en ese momento? 필요 없기 때문이죠. Porque ya no es necesario. 왜요? Porque ya no es necesario. 그렇죠. 하나님의 말씀이 있잖아요. Porque tenemos la palabra. 성경을 통하여서 더 정확하고 분명하게 알 수 있는데 Porque tenemos la palabra escrita y por medio de esta Biblia nosotros tenemos un acceso mucho más clara de entender la voluntad de Dios. 예를 하나 들어볼까요? Voy a dar un ejemplo. 도둑질하지 말아라. La Biblia dice, no robes. 그런데 도둑질하지 말아라라고 하는 것은 환상을 통해서 보여주실 필요가 있나요? 없나요? ¿Es necesario que Dios nos muestre una visión donde diga no robes? 제가 하도 여러분들 쉬운 거를 예를 들어서 죄송합니다. Perdón por el ejemplo tan infantil. 여러분 그런 것이란 말이죠. Es como eso, ¿no? Es como si fuera eso. 성령의 역사가 무엇인가? ¿Qué es la obra del Espíritu Santo, hermanos? 그래서 마게도냐로 갔습니다. Y por la guianza del Espíritu Santo, ellos finalmente llegaron a Macedonia. 마게도냐 갔더니 루디아를 만났고요. Y cuando llegaron a Macedonia, se encontraron con Lidia. 거기에서 교회가 개척되었죠. Y en ese lugar, Filipos se levanta, se inicia la iglesia de Filipos. 그러니까 빌립보 교회는 ba로 이렇게 사도 바울의 2차 선교 여행 때 시작되어진 겁니다. Por tanto, de esta manera podemos ver que la iglesia de Filipo fue una iglesia iniciada por Pablo en su segundo viaje misionero. 그래서 개척 멤버가 누구였었느냐? 루디아 가족이었습니다. 루디아가 그의 가족이었습니다. ¿Y quiénes eran los congregantes de esa iglesia de Filipo? Era la familia de Lidia. 어제도 말씀드렸지만 거기에는 회당이 없었어요. Y así como vimos el día de ayer, en la ciudad de Filipo no había una sinagoga. 유대인들이 많지 않았던 거죠. Eso significa que no había muchos judíos. 그런데 16절을 보면은요. Pero si vemos en el versículo 16, 기도하는 곳에 가다가 저만한 귀신 들린 여자를 만나죠. cuando Pablo y sus acompañantes iban hacia el lugar de oración donde se reunían estas mujeres,
se encuentran con una muchacha con espíritu inmundo. 근데 여자의 귀신을 쫓아냈어요. Entonces, en ese encuentro, Pablo echa fuera ese demonio. 이 여종의 주인이 돈벌이가 작게 되었다라고 해서 고발을 하고 그래서 바울과 신라는 감옥에 들어갔습니다. Y como ese espíritu era espíritu de adivinación y el amo de esta muchacha utilizaba esa condición de la mujer para ganarse mucho dinero, se quejó con Pablo. Entonces, por esa situación llega a la cárcel. 여러분들 하나님의 뜻대로 움직였는데 Entonces, Pablo, guiado por la voluntad de Dios, llegó a Filipos, 어디로 갔어요? obedeciendo en su voluntad, pero finalmente ¿en dónde cayó? ¿En dónde quedó? En la cárcel. 여러분들 하나님의 뜻대로 살아가는 사람들에게는 이러한 일이 있을 수 있다 하는 것은 Hermanos, en la vida de un cristiano, en la vida de un siervo de Dios, ¿puede suceder estas cosas? Sí. 예, 어떤 때는요 루디와 같은 그런 사람을 만나서 하나님이 나를 보내셔서 이렇게 복음의 역사를 이렇게 갈 수 있도록 하셨군요라고 할 때도 있지만 En ocasiones Dios nos permite en nuestra vida como ministro de Dios de encontrarnos con personas como Lidia, donde nos sentimos agradecidos con Dios. ¿Por qué? Por el hecho de haber compartido con esta persona el Evangelio y que haya aceptado y ver los frutos de nuestro ministerio, ¿no? 여러분들 그런데 14절을 보세요. Pero veamos lo que dice el verso 14. 다 같이 한번 읽어보세요. Leamos juntos, dice así. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. 누가 그의 마음을 열었다고요? ¿Quién es el que abrió el corazón de ella? 주께서 열었어요. El Señor. 여러분들 이런 구절을 놓치지 마세요. Hermanos, estos versículos nunca deben olvidar. 여러분들 인도에 가셨던 분이 하나님이시고요. El que guió a Pablo fue Dios. 예, 그래서 루디아를 만나서 복음을 전했더니 그 마음을 열어서 바울이 전하는 복음을 믿고 따르게 하셨던 분도 하나님이시고요. También fue Dios quien permitió el encuentro con Lidia. Dios fue quien hizo anunciar el mensaje y abrir el corazón de Lidia para aceptar el evangelio. 그리고 귀신 들린 여자를 쫓아내도록 하신 분도 하나님이시고요. También fue Dios que utilizó a Pablo para expulsar a ese demonio que tenía esta muchacha. 여러분들 고발을 당하게 하셨던 것을 허락하신 분도 하나님이시고요. Pero también fue el mismo Dios que permitió que Pablo fuese condenado y echado en la cárcel. 여러분들 매를 맞고 감옥에 들어가게 하셨던 분도 하나님이시고요. Dios es el que permite que Pablo que fuera azotado y llevado a la cárcel. 믿으시나요? ¿Ustedes creen en este Dios? 좋은 일만 있지 않아요. Dios no obra siempre a nuestro favor como nosotros deseamos. 그런데 우리는 복음을 전하면서 늘 편안하고 좋은 일만 있을 것으로 생각을 하면서 Pero muchas veces nosotros pensamos que mientras vivimos como ministro de Dios en obediencia a Él, siempre Dios nos tiene que permitir situaciones de comodidad, abundancia. 내가 원치 않는 어떤 보통 사람들이 생각하지 않는 원치 않는 상황이 있을 때는 내가 뭘 잘못해서 그런가? Y cuando vienen situaciones adversas, a veces dudamos y preguntamos, ¿será porque estoy haciendo algo mal? 언제나 여러분들 예수 믿기 전에 가지고 있었던 세속적 사고와 그런 어떤 가치 속에서 여러분들 내가 혼동을 일으킬 때가 얼마나 많이 있느냐 이거죠. ¿Cuántas veces, hermanos, estamos en esa lucha interna, mental, dentro de nosotros, de esa lucha con el pensamiento de este mundo y con el pensamiento de Dios? 여러분들, ¿Cuántas veces? 바울의 생을 이끌어가는 주도자가 누구시라고요? Hermanos, a través de esta historia, otra vez les pregunto, ¿quién es el Señor que lleva y guía la vida de Pablo? 하나님이세요. Dios. 성령님이세요. Es el Espíritu Santo. 어떤 때는 좋은 일이 일어나고 A veces Dios permite cosas buenas, 어떤 때는 나쁜 일이 일어나고 pero otras veces Dios permite situaciones no agradables. 그런 것들이 다 합해져서 Pero todas estas situaciones se unen. 여러분들 무엇이 이루어집니까?
¿Para cumplir qué cosa? 하나님이 원하시는 하나님의 일들이 이루어지더란 Para 말이죠. cumplir la voluntad de Dios. 그런데 예수 믿는 대부분의 사람들은 Pero muchos cristianos que creen en Jesús, 내가 예수 잘 믿고 cuando uno tiene fe en Jesús, 신앙생활을 잘하고 신앙에 열심을 가지면 tiene celo por las cosas del Señor, por las cosas de la iglesia, 그러면 모든 일들이 아무런 어려움을 갖지 않고 다 잘 될 것이라만 생각하는데 esperan que su vida sea próspera en su sentido, ¿no? 여러분들 1차 선교여행, 2차 선교여행을 보면서 뭘 봅니까? 하나님의 뜻대로 하나님의 성령의 인도를 따라서 하나님이 인도해 가시는데 거의 1차 선교여행 때는요. 죽을 지경까지 매맞고 쓰레기통에 버려지는 상황까지 이루어지고요. Pero hermanos, si nosotros recordamos lo que venimos viendo del primer y segundo viaje de Pablo, ¿qué es lo que vemos? Vemos ese resultado que muchos esperan por servir a Dios, por obedecer a Dios. No, Pablo sí tuvo sus situaciones buenas, pero en muchas ocasiones fue perseguido, que en su primer viaje hasta fue echado fuera de la ciudad, casi muerto. 여러분 받아들이시란 말이에요. Aceptemos esta voluntad de Dios. 받아들이셔야 됩니다. Tenemos que aceptar esta forma de obrar de Dios. 하나님을 섬기는 사람들에게 자연스러운 현상이라고 받아들이시란 말이죠. Tenemos que aceptar que lo que puede suceder en nuestra vida, sean buenas o malas, Dios lo está permitiendo y es algo natural en la vida de un cristiano. 바울은 그것을 받아들였습니다. Así como vemos, Pablo aceptó, 인정하였습니다. lo reconoció como parte de la vida del cristiano. 무엇을 보아서 아느냐? ¿Cómo podemos saber de esto? 여러분들 24절 보세요. Veamos lo que dice en el versículo 24. 그러니까 많이 맞고 이제 감옥에 들어갔는데 Cuando fue azotado mucho, en el versículo 23 dice, ¿no? Los 네. echaron en la cárcel. 그리고 그 발을 착고에 든든히 채웠습니다. 이제 쇠사슬에 매었습니다. Y dice que 24절. en el versículo 24, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. 25절이요. 25. 다 같이 읽으세요. Leemos juntos. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos los oían. 자, 기도하고 뭐 했습니까? ¿Qué es lo que estuvieron haciendo ellos? Orando, 하나님을 찬송했습니다. cantando a Dios. 하나님의 뜻대로 왔는데 왜 우리를 여기에 들어보게 하십니까? 하지 않았다고요. Pablo no oró en esa condición, en esa situación, diciendo, Señor, yo te obedecí. ¿Por qué me traes a esta situación? No oró de esa manera. 무엇 물어서 그렇게 기도하지 않았다고 생각할 수 있죠? Pero viendo qué cosa nosotros podemos estar seguros de que no oró de esa manera. No fue esa la oración de Pablo. 찬송했잖아요. Porque él dice que cantaba himnos a Dios. 여러분들 만약 하나님께 대한 어떤 그런 불평이 있었다고 하면은요, 찬송을 했을까요? Si Pablo hubiese tenido algún rencor hacia Dios por lo que le estaba sucediendo, ¿podía cantarle a Dios? No creo, ¿no? 오늘 성경은 분명히 말합니다. 바울과 실라가 기도하면서 하나님을 찬송합니다. Claramente dice la palabra hoy, cantando himnos a Dios, oraba Pablo y Silas. 하나님의 뜻대로 하나님의 복음을 전했는데 저희는 여기에 왔나요? 그러나 하나님이 하실 일이 있으시겠죠? 하나님을 찬양합니다. 열심히 찬양하죠. Ellos estando en la cárcel, encerrados, seguramente pensaron, Señor, de acuerdo a tu voluntad, hemos obedecido, pero estamos aquí encerrados. Pero sabemos que tú tienes una voluntad, un propósito. 또 어떤 사람은 이렇게도 생각하더라고요. Escuché otra interpretación. 기도할 때 하나님 억울하게 여기 와 있습니다. 하나님 우리를 이곳에서 풀어나가게 해주십시오 라고 기도했다고 어떤 사람은 생각합니다. Un predicador que decía, leía este pasaje y decía, seguramente Pablo y Silas estaban orando, pidiendo al Señor para que Dios lo librara de esa cárcel. 그런데 그렇게 기도하지 않았었던 것을 우리는 성경 안에서 볼 수 있습니다. Pero nosotros podemos entender dentro de esta palabra que
No fue esa la oración de 26, Pablo. 27절을 보면은요. Si vemos en el versículo 26 y 27. 지나서 모든 것들이 다 풀어지고 예, 착고도 다 풀어졌다라고 성경은 말하죠. La Biblia dice que vino un temblor, un terremoto que sacudió todo y se abrieron las cadenas. 간수가 칼을 들어서 자기를 하려고 합니다. Y cuando el carcelero vio que todo había sucedido de esa manera, se quería matar. 28절이요. En el versículo 28. 다 같이 읽어보실까요? Leemos juntos a una voz, dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. 여러분들 하나님 풀어주십시오. 우리가 나가야 되겠습니다. 라고 기도했다면 Hermanos, si Pablo y Silas hubiesen estado orando para que los liberara Dios, 예, 이 간수는요 바울을 때린 사람입니다. recuerden que este carcelero había sido el que había azotado a Pablo y a 예, Silas. 그리고 착고를 채운 Y 사람입니다. era el que le había atado los pies con el cepo. 도망가지 못하게 지키고 있는 사람입니다. Era el que estaba de guardia para que no se escaparan. 예, 그런데 풀어졌다고요. Pero, 그러니까 그 뭐, 착고. pero con el terremoto se abrieron las cadenas. 예, 그러면은요 기도 응답되었다고 이제는 어떻게 할까요? Si Pablo y Silas hubiesen estado clamando a Dios, Señor, líbranos de esta cárcel, después del terremoto, ¿qué tenían que haber hecho? Claro. 그런데, Señor, gracias por contestar nuestra oración. Correr, ¿no? 그런데 바울은 뭐 하고 있었습니까? Pero ¿qué estuvo haciendo Pablo? 자결하려고 하는 그 사람을 멈춰 세웁니다. Detiene la acción de este carcelero que se quería matar. 그래서 제가 늘 여러분들에게 말씀드리는 것이 성경을요 늘 문맥 전체를 다 보면서 살피라고 얘기하는 겁니다. Es por esta razón, hermanos, que una y otra vez la repito, enfatizo la importancia de leer la Biblia en el contexto. 여러분들 보세요. 지금 빌립보에서 하나님이 한 사람 한 사람을 구원해 가시는 방법이 여러분들 사람의 생각을 초월해서 이래 가시잖아요. Veamos de qué manera Dios está obrando en la ciudad de Filipo, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora. Dios, para llevar a la salvación a diferentes personas, Dios va obrando de diversas maneras. 루디아 여자. De una manera que va más allá de nuestra lógica. Por ejemplo, Lidia, 점치는 귀신 들림. la muchacha endemoniada, 이 간수. este carcelero. 이런 사람들이 빌립보 교회의 첫 번째 성도가 되는 거죠. Estas personas seguramente fueron los primeros congregantes de la iglesia de Filipo. 바울이 주도해서가 아니죠. Pero todo esto sucede por motivación e iniciativa de Pablo? 아니죠. No. 하나님이 상황들을 주도해 가시면서. No, sino Dios siendo el Señor y guía de todas las situaciones. 여러분들의 사역의 현장을 한번 생각해 보세요. Ahora pensemos en nuestro campo de ministerio. 계획하지 말라는 얘기가 아니에요. No estoy diciendo que no planifiquemos, 누가 주도하고 있느냐는 말이에요. sino que siempre tengamos presente quién es el Señor de mi ministerio. 어떤 상황이 닥쳐졌었을 때에 Cuando llega una situación, 그 상황을 어떤 눈으로 보느냐는 말이죠. de con qué ojos, con qué mirada estamos viendo esa situación. 하나님의 성령의 역사하심 속에서 그 성령님의 깨우침 속에서 보고 있는지 Si estoy viendo desde los ojos de Dios, desde la perspectiva de Dios, desde el obrar de Dios, 보통 사람들의 생각과 그 수준에서 세상적 가치와 그 사고 속에서 그 상황을 보면서 o estamos viendo y evaluando las situaciones que se nos presenta desde una perspectiva del mundo o humana. (17장) 볼까요? Vamos a pasar al capítulo 17. 이제 데살로니가에 이릅니다. Llega finalmente a Tesalónica 2절이요. en el versículo 2. 예. 그래서 바울이 자기의 관례대로 그들에게로 들어가서 새 안식일에 성경을 가지고 강론하죠. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. 예, 자 성경을 가지고 강론했다고 말합니다. Dice 2절 마지막 부분. 새 안식일에 성경을 가지고 강론하며
나와요, 그렇게. 17장이죠. 여기 3절에 나와요. Dice en el versículo 2, por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. 자, 구약 성경이죠. O sea, esta parte de las escrituras que menciona, sabemos que es el Antiguo Testamento. 예. 그리고 뜻을 풀어 그리스도가 해를 받고 죽은 자 가운데 다시 살아날 것을 증언하고 Dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. 자, 내가 너희에게 전하는 이 예수가 그리스도다 그렇게 말하죠. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. 자, 그런데 4절 보세요. Versículo 4. 거기 어떤 사람이 등장하죠? ¿Qué personaje aparece aquí? 그 중에 어떤 사람과 경건한 헬라인의 큰 무리와 그렇게 Dice, 말해요. y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Sila, y de los griegos piadosos gran número. 여기에서도요. 우리는 왜 바울이 회당에 가는지를 우리는 볼 수 있잖아요. Aquí nuevamente es un versículo que nos muestra la intención de Pablo buscar una sinagoga en todas las ciudades. 거기에 누가 있습니까? ¿Quiénes había en esa sinagoga? 이방인 있잖아요. Los griegos piadosos. 그리고 구약 성경을 아는 사람들 있잖아요. Y estaban los judíos que tenían conocimiento del Antiguo 그래서 Testamento. 구약 성경 가지고 뭐 합니까? Y es por esa razón Pablo 예, 아까 13장에서 우리가 살펴보았던 그런 내용으로 성경을 가지고 이야기했을 것이라고 우리는 충분히 생각을 할 수 있지 않겠어요? declaraba y exponía por medio de las escrituras el mensaje de la enseñanza. Pero ¿cuál habrá sido el mensaje de la enseñanza de Pablo aquí? ¿No sería lo mismo el contenido que vimos en el capítulo 13? 여러분들 여기에서는 새안식일의 성경을 가지고 강론하며 뜻을 풀어 그리스도가 해를 받고 죽은 자 가운데 다시 살아나야 할 것을 증언하고 이렇게 간단하게 쓰였지만 보세요. 이 이야기 안에 얼마나 많은 것을 담고 있느냐 이거죠. Pongamos atención lo que dice el verso 3. Aquí, en un solo versículo, está resumiendo lo que Pablo había enseñado en aquel sinagoga. Sin embargo, nosotros podemos relacionar con el capítulo 13 cuál había sido el mensaje de Pablo. 여러분들 마지막 결론이 뭡니까? Pero ¿cuál es la conclusión de su mensaje? 내가 너희에게 전하는 이 예수가 그리스도다 그렇게 말해요. Que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, este es el Cristo. 그리고요 7절을 보세요. Seguimos en el versículo 자, 7. 그렇게 얘기했는데 사람들은 어떻게 알아들었느냐? 유대인들은 Después que Pablo anuncia su mensaje, en el versículo 7, miren la reacción de los judíos. 예, 야손이 그들을 맞아들였도다. 이 사람들이 다 가해 사명을 거역하여 말하되 다른 임금 곧 예수라는 이가 있다 하더이다라고 이야기합니다. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. 예. 그러면은 예수가 그리스도다라고 바울이 얘기했는데 3절에서 Recuerdan que decía en el versículo 3 al final que la conclusión de Pablo era presentar a Jesús, que este es el Cristo. ¿Cierto? 그런데 유대인들은 어떻게 알아들었다고요? Pero ¿cuál fue el entendimiento de los judíos? 아니 그러면은 예수가 임금이란 말이냐 왕이란 말이냐 그 얘기죠. Escuchando el mensaje de Pablo, ellos llegaron a la conclusión, entonces Pablo está diciendo que hay otro rey. ¿Sí se entiende la relación? 예. 그렇다면은 구약 성경에서 메시아는 어떤 분으로 이 땅에 오실 것을 말씀하셨단 말입니까? Entonces, a través de esto podemos pensar, en el Antiguo Testamento estaba anunciando la venida del Mesías, pero ese Mesías iba a venir como ¿quién? 왕으로 오신 분. Como rey. 여러분 그런 거로 지금 바울의 설교는요 일관됩니다. Es por tanto, hermanos, la predicación de Pablo tiene una unidad en su contenido. 여러분들 베드로의 설교, No solamente Pablo, sino la predicación de Pedro, 스데반의 설교, la predicación de Esteban, 바울의 설교, la predicación de Pablo. 결론이 뭡니까? ¿Cuál es la conclusión de sus mensajes? 예수가 그리스도인데 Que Jesús es el Cristo 그분이 왕이시다라고. y que ese Cristo vino como rey. 예수가 이 땅에 오셔서 죽으시고 부활하셔서 Jesús vino a este mundo, murió y resucitó. 새로운 나라를 시작하셨어요. Y después de la resurrección, Él comenzó un nuevo reino. 예, 하나님 나라요. ¿Y ese reino cómo se llama? Reino de Dios. 예수 믿으세요라고 제가 이야기합니다.
Yo voy anunciando, crea en Jesús. 그래서 어떤 사람이 예수를 믿었어요. Y vamos a suponer que una persona, yo le dije, cree en Jesús, y creyó en Jesús. 예. 그 사람은 이제 천국 백성 되는 거죠. Entonces, ¿qué significa creer en Jesús? Que esa persona ya es parte de la ciudadanía del reino de Dios. 그 사람 이미 천국에 들어와 있는 사람이 된 거예요. Eso significa que esa persona ya es parte del reino de Dios, es pueblo de Dios. 그 사람은 이제 새로운 나라에서 왕이신 예수를 왕으로 섬기는 사람이 되어요. Significa que es ciudadano de ese reino de Dios que reconoce a través de su vida que Dios es su rey. 이게 뭐죠? ¿Qué es esto? 복음이란 말입니다. Esto es el evangelio. 그렇지 않나요? ¿No es así? Lo que estamos viendo aquí en la Biblia. 여러분들 우리는 교회에서 어떻게 설교하고 있습니까? ¿Cómo estamos predicando, hermanos? 우리는 예수 믿는 것을 어떻게 이해하고 있습니까? ¿Cómo estamos entendiendo lo que es creer en Jesús? 여러분들 하나님 나라 백성으로 하나님 나라의 사람으로 하나님을 왕으로 섬기면서 이렇게 살아가고 있는데 언제나 하나님의 뜻, 하나님의 나라의 일을 이루려고 하는 어떤 몸부림이 아니라 언제나 이 땅에서 나의 일, 나의 목적, 내가 원하는 것들만 목적하면서 하나님 앞에서 하나님을 믿는다고 하니 Hermanos, nosotros decimos, yo creo en Jesús, ya soy ciudadano del reino, yo vivo en el reino de Dios sirviendo a Dios. Pero si en la realidad de nuestras vidas constantemente estamos en busca de alcanzar nuestros propios propósitos, queremos a través de Dios hacer realidad lo que yo deseo en mi corazón y no buscar que se realice la voluntad de Dios. 그것이 얼마나 모순된 신앙인지를 사람들이 눈치채지 못하고 있어요. Es una vida, es una fe, 모순이 뭐죠? Contradictoria, es una fe contradictoria, ¿cierto? Pero lo triste es que muchas personas ni siquiera se dan cuenta de esa contradicción. 그런데 끊임없이 지금도 그렇게 가르쳐지고 있잖아요. Pero podemos ver muy fácilmente iglesias donde se enseñan ese tipo de doctrinas. 그런데 못 알아차려요. Y la gente no se da cuenta. 왜 못 알아차리는 거죠? ¿Por qué no se da cuenta? 모두가 다 어렸을 때부터 그렇게 신학 훈련을 받았기 때문에. Porque muchos de ellos han crecido en ese tipo de enseñanza desde muy chicos. 신학교에서도 그렇게 가르치고. Y de hecho, aún en los seminarios teológicos se enseña de esa manera. 무서운 일이죠. Es algo terrible lo que está sucediendo. 지금 성경이 지금 그것을 이야기합니다. 바울은 그것을 유대인들에게 이방인들에게 교정해 가면서 Y aquí vemos que sucedía lo mismo, pero ¿qué hace Pablo? A través de la palabra va corrigiendo esos pensamientos en los judíos, en los gentiles también. 바울은 뭘 전했느냐 이거죠. Y mientras predicaba la palabra, ¿qué era lo que él estaba anunciando? (16절부터) 보면은요. Vamos a continuar del versículo 16 en adelante. 지금의 그리스 아덴에서 복음을 전하는 바울의 모습을 봅니다. Podemos ver el ministerio de Pablo predicando en Atenas, lo que hoy es Grecia, ¿no? 예, 이 부분은 제가 조금 언급해야 될 이유가 있어서 좀 언급해야 되겠는데요. Me detengo aquí en esta historia porque me gustaría mencionar algo. 자, 지금 아덴에서 바울은 18장 고린도로 갑니다. Pablo, después de haber visitado Atenas, se va para Corinto en el capítulo 18. 자, 한번 고린도전서 1장을 보세요. Veamos en 2장이요, 2장. Primera de Corintios, capítulo 2. 2장 1절을 보면은요. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1. 예. 형제들아 내가 너희에게 나아가 하나님의 증거를 전할 때에 말과 지혜의 아름다운 것으로 안 했다 그렇게 말하죠. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. 그럼 뭘 전하기를 원했느냐? ¿Qué es lo que Pablo quería anunciarles? 내가 너희 중에서 예수 그리스도와 그의 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정했습니다. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. 그러니까 바울은 고린도에 가서 예수의 십자가와 부활의 복음만 전하겠다고 결심했다. 그렇게 이야기하는 거죠. Dice Pablo que él mismo se propuso en sí
para ir a Corinto y no hablar de otra cosa más que a Jesucristo y a este crucificado. 어떻게 그러한 결심을 할 수 있었냐? ¿Cómo es que Pablo pudo tomar esta decisión? 아덴에서 Porque en Atenas 그는 그 변론가들과 변론하면서 세상적 지혜로 그들과 변론하다가 예수 믿는 사람을 조금 얻었기 때문에 자기의 실패를 인정하고 고린도에 가서는 이제 예수의 십자가만 전하고 그랬겠다고 결심했다고 일반적으로 사람들이 얘기합니다. una interpretación generalizada del capítulo 17, versículo 16 en adelante, donde Pablo tiene su ministerio en Atenas y relacionando con lo que acabamos de leer en el capítulo 2 de Primera de Corintios, ¿por qué Pablo propuso en su corazón no hablar otra cosa fuera de Jesucristo crucificado? Fue porque Pablo él sentía un fracaso en el ministerio que él había tenido en Atenas. ¿Por qué? Cuando llegó a ese lugar, él tuvo conversaciones con los griegos de aquel momento, con los filósofos, y él siente que ese ministerio él había fracasado. ¿Y por qué? Por esa discusión solamente hubo unos pocos convertidos. 근데 성경은 자세히 보면은요. 그렇지 않습니다. Pero si vemos detenidamente la Biblia, esa no fue la razón. 여러분들 거기 17장 보시면은요. Si vemos en el capítulo 17 de Hechos, 16절 일제. versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. 격분하죠, 그렇죠? Su espíritu se enardecía, dice. 그리고 17절이요. Versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. 거기도 회당에 어떤 사람들이 있었죠? En esa ciudad, también en la sinagoga, había ¿qué tipo de personas? 유대인과 경건한 사람들이 있었죠. Judíos y piadosos, dice la palabra. 예, 그러니까 유대인과 그 이방 사람들이 같이 있었어요. Esto significa que estaban los judíos y piadosos, que se refieren los prosélitos, ¿no? Los que se habían convertido al judaísmo. 18절도 읽지. Versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y uno decía, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otro, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. 자, 바울은 뭘 전했다고 말하죠? ¿Qué dice la palabra? ¿Cuál fue el mensaje de Pablo en Atenas? 뭘 전했다고 얘기합니까? ¿Qué es lo que él predicó? 예수와 예수의 부활을요. El evangelio de Jesús y su resurrección. 그러니까 여러분들 바울이 아덴에서 여러분들 십자가와 부활을 전하지 않았다가 아니라 십자가와 부활을 전했어요. 예수의 십자가와 부활을 전했어. 그들 앞에서 담대히 전했던 것을 성경이 말하고 있다고요. La Biblia claramente nos dice que Pablo no es que se metió en la discusión con estos griegos filósofos nada más, sino el mensaje que él claramente predicó en Atenas también fue el mismo mensaje, Jesucristo y su resurrección. 여러분 31절도 보세요. 31. 예, 거기도 읽어. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado. ¿Estoy bien? 31절. Me salté un renglón, ¿no? 31. Bueno, 31, otra vez. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. 심지어는 뭐까지 이야기하죠? Aún más, ¿qué es lo que también estaba anunciando? 예수의 재림도 이야기하고요. Estaba anunciando del regreso de Jesús. 예수의 재림 때 부활할 것도 이야기하고요. Y cuando Él regrese, habla de la resurrección de los santos. 그리고 심판까지 이야기하잖아요. Y también habla del juicio final. 자, 그러자 32절입니다. Entonces, en el versículo 32, 뭐라고 말하죠? 그 바울의 이야기를 들은 사람들이 las personas que estaban oyendo las palabras de Pablo, ¿qué dicen? Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. 여러분들, 바울은 철저하게 아덴에서도 예수의 십자가와 부활과 예수의 재림까지 이야기하면서
예수의 왕권, 심판권을 이야기하잖아요. Hermanos, podemos ver claramente en este pasaje que Pablo, el mensaje que predicó en la ciudad de Atenas no fue diferente, fue Jesucristo, la resurrección de Jesucristo y el regreso del Señor Jesucristo tomando el mando para juzgar a todo el mundo. 바울의 사역은 초지일관. 예. El ministerio de Pablo, el mensaje predicado por Pablo, hay una unidad, es un solo mensaje. 그런데 몇몇 사람밖에 구원인 마치 예수 믿는 사람이 없었어요. Pero en Atenas no hubo mucha conversión. 아덴에서는요, 아덴 교회가 세워지지 않았어요. En Atenas no se levanta, no se inicia una iglesia en Atenas. 빌립보 교회, 데살로니가 교회, 고린도 교회가 세워졌지만 Si recuerdan que donde Pablo iba, llegaba a diferentes ciudades, se levantaba una iglesia, como en Filipo, como en Corinto, como en Efesios. 그런데 아덴 교회는 없었어요. Pero no sabemos que no se levantó una iglesia en Atenas. 그래서 사람들은 이야기한단 말이에요. Por eso muchas personas dicen, 예, 바울이 아덴에서는 세상적인 철학으로 얘기했기 때문에 dicen que el ministerio de Pablo en Atenas fue un fracaso porque él predicó el evangelio desde el pensamiento griego filosófico. 그런데 성경은요, 아니라고 하는 것이 확인되잖아요. 그렇죠? Pero es claro, ¿no? Lo que dice la Biblia. ¿Cuál fue el mensaje que predicó Pablo en Atenas? 예, 교회는 사람에 의해서가 아니구나. Hermanos, la iglesia no se levanta por una obra humana. 하나님이 어떤 곳에서는 교회가 세워지기를 원하시고요. Dios, en su voluntad, en algunos lugares levantó iglesias. 어떤 곳에서는 Pero en otros lugares, 아직은 아니다라고 하기도 하시고. Dios no tuvo la intención de levantar. 우리가 할 일은 뭐죠? Pero a pesar de todo, ¿cuál es nuestro deber? 복음만 전하는 겁니다. Es predicar el evangelio de Jesucristo. 결과는요, El resultado, 하나님만이 solo Dios puede dar. 바울은요, 이렇게 1차, 2차, 3차 선교 여행을 가는 겁니다. De esta manera, Pablo realiza su primer viaje, segundo viaje y tercer viaje. 예. 이제 3차 여행 때는 바울은 에베소에서 집중하죠. Ahora, en el tercer viaje de Pablo hace una parada bastante larga en la ciudad de Éfeso. 19장 보세요. Veamos en el capítulo 19. 예. 8절 보시면 En el versículo 8, 예, 3차 여행입니다. estamos ya en el tercer viaje de Pablo. 바울이 회당에 들어가서 석 달 동안 담대히 하나님 나라에 가는 날 광론했다 그렇게 말하죠. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. 여러분들 하나님 나라를 강론했다라고 하는 이야기가 뭐죠? ¿Qué significa cuando dice que persuadía, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios? 여러분들 아까 우리가 13장에서 보았던 그 이야기입니다. No es otro mensaje, es el mismo mensaje que nosotros ya estudiamos en el capítulo 13. 17장에서 바울이 이야기했었던 성경을 가지고 예수가 그리스도다라고 강론했던 그 얘기입니다. Es el mismo mensaje, así como decía en el capítulo 17, que él declaraba y exponía por medio de las escrituras 예수가 그 나라의 왕이시다라고 하는 이야기죠. que era necesario que Cristo padeciese, resucitase de los muertos y que este Jesús es el Cristo. En otras palabras, que este Jesús es el Rey. 10절 볼까요? 10절. Versículo 10 del capítulo 19. 비방하는 사람들을 떠나죠. 그렇죠? Cuando comenzó la persecución, Pablo se va de esa ciudad. 그리고 10절입니다. 비방하는 사람들을 떠나요. 시우다시 아니라. Perdón, Odiseo, 9절. 9절에서. Dice en el versículo 9, hermanos, dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos. 비방하는 사람들을 떠나서 10절 보세요. En el versículo 10, después 그렇게 말하죠. de haberse apartado de estas personas, dice, así continuó por espacio de 2 años. 그래서 2년 동안 두 주의 말씀을 들었더라라고 이야기하고. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. 11절이요. 11.
하나님이 바울의 손으로 놀라운 능력을 행하게 하시니 Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. 13장 잠깐 볼까요? Vamos a regresar un poquito al capítulo 13. 14장이요. Capítulo 14, perdón. 3절입니다. En el versículo 3. 1번. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, 자, 주께서 그들의 손으로 표적과 기사를 행하죠. concediendo que hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. 자, 표적을 행하시는 분은 누구죠? ¿Quién es el que hacía señales y prodigios? 하나님이십니다. El Señor, Dios, ¿no? 왜 행하게 하시죠? Pero ¿por qué permite que a través de la mano de estos hombres se hagan estas señales? 왜죠? ¿Para qué? 제 얼굴 보면 답이 안 나와요. Si me ven mi cara, no van a encontrar la respuesta. 성경 보세요. Tienen que mirar lo que dice la Biblia. 3절이요. Versículo 3. 마지막 부분 보세요. En la última parte. 예. 뭐라고 말합니까? ¿Qué dice la palabra? 자기 은혜의 말씀을 증언하시니 그렇게 말하죠. Dice, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia. 하나님의 말씀을 증언하기 위하여서 O sea, para dar testimonio de la palabra de Dios, 표적과 기사를 행하게 하죠. Dios utilizaba a los hombres para realizar señales y prodigios. 그러면은 19장에서 Entonces, en el capítulo 19, 사도 바울이 2년 동안 두란노 서원에서 사람들에게 하나님의 말씀을 가르칠 때 사람들이 들었어요. cuando Pablo, en el capítulo 19, versículo 10, que por espacio de 2 años, él estuvo enseñando en la escuela llamado Tirano. 자, 그런데 하나님이 바울의 손으로 놀라운 능력을 행하게 하셨습니다. 하나님이요. Y judíos y griegos oyeron la palabra del Señor, hermano, dice, ¿no? En el versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. 여러분들, 능력이, 기적이 목적이었습니까? Hermanos, en este pasaje, el propósito principal de Dios en permitir que Pablo hiciera milagros y señales era el milagro en sí. Ahí estaba el propósito de Dios. 아니었어요. 그럼 무엇이었습니까? Entonces, ¿dónde estaba el propósito de Dios? 하나님은 여전히 살아계셔서 성경 가운데 기록되어진 그 말씀을 그대로 이루고 계신다라고 하는 이야기죠. Es para confirmarles, para que ellos entiendan que Dios es un Dios vivo, que aún hoy sigue vivo y Él hoy continúa obrando para llevar a cabo su palabra. 그래서 20절 보세요. 19장 20절. Capítulo 19, versículo 20. 이와 같이 주의 말씀이 힘이 있어 흥왕하여 세력을 얻었다라고 이야기하죠. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. 19, 20. 다시요. 읽어요. Leemos juntos. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. 하나님의 말씀이 힘이 있어 흥왕하여 세력을 얻었다. Dice la palabra que crecía la palabra, prevalecía poderosamente esa palabra de Dios. 하나님이 하나님의 그 말씀을 온전히 이루어 가시는. Podemos ver una evidencia clara de cómo ese Dios vivo va obrando en medio de la historia para llevar en cumplimiento de su palabra. 우리의 사역이 어찌 되어야 할지를 생각하는 것은 중요하지 않을까요? ¿No sería importante, hermanos, necesario que podamos reflexionar acerca de nuestro ministerio? ¿Cómo tiene que ser nuestro ministerio? 한 곳만 더 보고. Vamos a buscar un último pasaje. 이제 3차 선교 여행을 마무리하는 어떤 그런 이야기되어지는 가운데 Estamos viendo aquí la última parte del tercer viaje de Pablo. 밀레도에서 에베소 교회 장로들을 청해놓고 하는 이야기입니다. Es en el discurso que Pablo tiene hacia los ancianos de Mileto, ancianos de Éfeso en Mileto. 28절부터 한번 보세요. Veamos en el capítulo 20, versículo 23. 28. 28. 천천히 한번 읽어. 어디까지요? 창전하죠, 읽자. Dice la palabra en el versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre.
성령이 여러분들을 감독자로 삼았다. 그렇게 말하죠. Dice que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. 왜라고요? ¿Para qué? 하나님이 자기 피로 사신 교회를 돌보기 위해서. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. 성경 66권에서요. Dentro de la Biblia, de los 66 libros de la Biblia, 하나님이 자기 피로 교회 사셨다라고 하는 표현은 여기밖에 없습니다. esta expresión, la cual Él ganó, o sea, el Señor ganó, Dios ganó por su propia sangre, esta expresión solamente aparece en este capítulo 20 de Hechos. 자, 그런데 29절을 보면은요. 29. 읽어. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. 그러니까 교회의 외부에 그런 어떤 세상 권력, 세상 압제자들이 들어와서 이제 교회를 박해하는 것을 이야기하죠. Está hablando de que la iglesia va a sufrir ataque de estas diferentes fuerzas. 30절이요. Versículo 30. 읽어. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. 예, 바울이 떠난 다음에 두 가지 일이 일어날 것을 얘기하죠. Pablo está anunciando o previendo de dos cosas que ocurrirían después de su partida. 외부 세력이 들어와서 교회를 박해하고요. Que la iglesia será atacada por fuerzas externas, 그런데 또 한 부분은요. pero por otro lado, 하나님이 성령을 통해서 감독자로 삼은 그 사람들 중에서 dentro de los mismos obispos que que el Espíritu Santo puso sobre ellos, 그 자기를 따르게 하려고, 그 사람을 따르게 하려고 va a surgir hombres que quieran ganarse sus propios discípulos. 어그러진 이 말을, 엉터리 같은 말을 할 줄을 안다고 Y 이야기합니다. para lograr ese propósito suyo, va a empezar a enseñar cosas horroríficas. 바울은 그런 일이 일어날 것을 뻔히 알면서도요. Y Pablo, sabiendo que eso iba a ser realidad para ellos, 떠나요. se va de esa iglesia. 보통 사람 같으면 그런 일이 일어날 것을 생각했다고 하면은 더 열심히, 더 그것들을 대비하고 그런 가짜들을 내몰고 아무는 났던 그런 것들을 취해야 됐을 텐데. Si hubiese sido una persona común o normal, no sé cómo decirlo, si él sabía que iba a ocurrir eso en esa iglesia de Éfeso, ¿qué haría una persona común? Estaría más tiempo con ellos, los disciplinaría mejor, haría otras cosas para evitar eso. 근데 바울은 떠난다고요. Pero Pablo se va. 31절이요. Versículo 31. 그러므로 여러분이 일깨어 내가 3년이나 밤낮 쉬지 않고 눈물로 각 사람을 훈계하던 것을 기억하라. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. 여러분들, 바울의 3차 선교 여행 때는 3년 동안이나 거의 모든 시간을 에베소에서 머물면서 Durante 3 años del tercer viaje misionero de Pablo, él estuvo en la ciudad de Éfeso. 에베소를 저는 2번이나 가봤는데요. Yo visité en 2 ocasiones a esta ciudad. 바울이 그 연극장이라고 얘기하는 어떤 그러한 것도 지금 그대로 보존되어 있더라고요. 아주 잘 보존되어 있어요. Hasta el día de hoy sigue estando ese teatro, ¿cómo se llama? El teatro, ¿cómo? Ajá, el anfiteatro que menciona y que estuvo Pablo, sigue ahí. 그리고 어쨌든 Hay que continuar. 3년 동안이나 그렇게 훈계했어요. Y durante 3 años él estuvo amonestando. 그냥 전 관광하러 간 게 아니고요. 성경 가르치면서 다녔어요. 오해하지 마세요. Por favor, hermanos, no se vayan con la idea de que yo ando viajando y visitando y ahí vacacionando, sino hice los viajes allá con un grupo de hermanos para estudiar la Biblia. 우리 큰아들하고도 갔습니다. También fui en una ocasión con mi hijo mayor. 큰아들하고 가서 뭐 한 줄 아세요? ¿Saben qué hice allá con él? 에베소에 가서 뭐 했겠습니까? ¿Qué creen que hicimos allá en Éfeso? 뭐 했겠어요? ¿Qué creen que hicimos? 뭘 ¿Qué cosa? 에베소서를 공부했죠. Estudiaron la epístola de Efesios. 32절 보세요. 32. 다 같이 읽습니다. Vamos a leer juntos, dice la palabra. Y ahora, hermanos,
os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. 어떻게 떠날 수 있었죠? ¿Cómo es que Pablo pudo dejar esa iglesia aún sabiendo lo que les acontecería? 여러분들 32절은 뭐라고 말합니까? ¿Qué dice la palabra en el versículo 32? 여러분을 주와 그 은혜의 말씀께 부탁하노니. ¿En quién está encomendando Pablo? A la iglesia de Éfeso. Hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. 그리고 그 다음 이렇게 말합니다. Y después continúa 그 diciendo, 말씀이 여러분들을 능히 든든히 세우사 거룩하게 하심을 입은 모든 자 가운데 기업이 있게 하시리라. y- 그 말씀이 두 번째 어디요? 부분 32절 두 번째 dice, que tiene poder, está hablando de la palabra de su gracia, ¿no? Que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. 무엇이요? 하나님의 말씀이요. ¿Qué cosa hace esto? La palabra de la gracia. 그 말씀이 여러분들을 능히 든든히 세우고 Esa palabra es lo que va a sobreedificar 예. 그리고 거룩하게 하심을 입은 여러분들 가운데 기업 있게 하실 것이라고. y darles herencia con todos los santificados. 바울이 아니라 No Pablo, 하나님이 sino Dios. 바울이 아니라 No Pablo, 하나님의 말씀이 sino su palabra. 그들을 점점 든든히 세워갈 수 있다고요. Esa palabra y Dios es el que va a obrar para sobreedificar en ellos una fe firme. 그래서 바울은 떠나는 겁니다. Y como Pablo sabía de esta verdad, podía dejar la iglesia de Éfeso. 14장 볼까요? Vamos a regresar al capítulo 14. 똑같은 이야기입니다. Está hablando de lo mismo. 22절 보세요. En el versículo 22. 예. 제자들의 마음을 굳게 하여 이 믿음에 머물러 있으라 권하고 Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. 또 우리가 하나님의 나라에 들어가려면 많은 환난을 겪어야 할 것이라고. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. 여러분들 이 바울이 전한 복음은 바로 이것이었다고요. Esto era lo que el evangelio que Pablo había predicado. 하나님 나라가 완성될 때까지 Hasta que el reino de Dios se perfeccione, 예, 이 땅에 사는 그리스도인들은 하나님의 백성들은 los cristianos, el pueblo de Dios en esta tierra, 많은 환난을 겪어야 될 것이라고 이야기하고 있다고요. van a atravesar por muchas tribulaciones. 그리고 23절입니다. 23. 각 교회에서 장로들을 택하여 금식기도 하죠. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos. 예, 그리고 그 다음 다 같이 읽으세요. Luego leemos juntos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. 누가 주인이죠? ¿Quién es el Señor? ¿El dueño? 하나님이 주인이십니다. Dios es el Señor y dueño. 하나님의 그 말씀이 그들을 지속적으로 말씀 안에서 성장시키고 기업이 있을 수 있도록 하신다고 성경은 말씀하고 Y 있습니다. la palabra de Dios es el que nos va a edificar, sobreedificar para que tengamos herencia en su reino. 왜 우리는 말씀을 전해야 되죠? Hermanos, ¿por qué nosotros tenemos que predicar la palabra? 왜 우리는 이 말씀만 남겨놓고 가야 되는 거죠? Hermanos, ¿por qué nosotros solamente tenemos que sembrar esta palabra en diferentes lugares donde vayamos? 그 말씀만이 살아서 능력으로 역사하기 때문입니다. Porque es solamente esta palabra que va a obrar y va a perfeccionar a su iglesia. 하나님이 어떤 곳에서는요 교회를 일으키기도 하시고요. En algunos lugares Dios levanta iglesias, 어떤 곳에서는 교회가 이루어지지 않게 하기도 하시고. pero también Dios permite en otros lugares que no se 어떤 inicie la 곳에서는 iglesia. 짧게 있게 하게 하시고요. En ocasiones Dios permite que se quede corto tiempo, 어떤 때는 길게 있게 하시면서 pero en otros lugares Dios permite que se quede más tiempo. 바울의 1차, 2차, 3차 선교 여행에서 보면 Si nosotros vemos en sus 3 viajes de Pablo, 그가 남긴 것은 무엇이었습니까? ¿qué es lo que él ha dejado en cada lugar? 하나님의 말씀을 통하여서 그리스도 예수만 전하고요. Él dejó el evangelio de Jesucristo. 그리고 그 말씀만 남게 했습니다. Solamente dejó ese evangelio. 그리고 그 말씀에게 위탁하고 Y él encomendó a la iglesia en
esta palabra de la gracia. 그는 여전히 하나님께서 인도해 가시는 대로 그의 사역의 길을 떠나셨던 것을 성경은 말씀하고 있더란 말입니다. Y en ocasiones él se apartaba de esa iglesia para seguir el camino a donde Dios lo llevaba. 하나님 믿으십니까? ¿Ustedes creen en Dios? 예수 믿으십니까? ¿Creen en Jesús? 성령님 믿으십니까? ¿Creen en el Espíritu Santo? 이 말씀이 오늘도 살아계신 하나님의 능력의 말씀이라고 믿습니까? ¿Creen que esta palabra es palabra de un Dios vivo? 이 말씀이 우리를 든든히 세워간다고 믿으십니까? ¿Creen que esta es la palabra que va a sobreedificar en nosotros para tener una fe firme? 이 말씀이 우리로 하여금 하나님께서 약속하신 그 영광스러운 그 영광을 얻게 하실 것이라고 믿으십니까? ¿Ustedes creen que esta palabra es la que nos va a permitir esa herencia eterna en el reino de Dios? 그렇다면 매일 아침 이 말씀 앞으로 나가서 하나님을 만나시고요, 살아계신 하나님의 음성을 들으실 수 있기를 다시 한번 간절히 부탁을 드립니다. Entonces, hermano, les exhorto en el nombre del Señor Jesús que cada mañana puedan acercarse a esta palabra viva para recibir a través de ella la guía de Dios. Dios te bendiga. Bendiciones. 기도하고 Vamos a terminar con una oración.